بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، آج انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک نیو ٹاپک، ایک نیا کنفلکٹ، ایک نیا ایشو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. ہاؤ ٹو جنرلز ڈسٹرائڈ دا کنٹری. کس طرح دو جرنیلوں نے ملک تباہ کر دیا. کیا یہ پرسنل وار ہے؟ یہ سول وار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ نالج بینک. میں ہوں امجد. سب سے پہلے جی، یہ کانٹیننٹ آف افریقہ، یہ بر اعظم افریقہ، بر اعظم افریقہ کا شمار اس وقت دنیا کے سب سے غریب اور سب سے کم ترقی یافتہ بر اعظم میں ہوتا ہے. یہ بر اعظم افریقہ کے کنٹریز. ہم جس کنٹری کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کنٹری کا نام ہے سوڈان. یہ سوڈان کا میپ ہے. کسی زمانے میں ایک وقت تھا کہ جب سوڈان کے پاس اسلامک ورلڈ میں سب سے زیادہ ایریا تھا. یہ ایریا وائز اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا. آج نہیں ہے. ایک تو اس سے بڑا ملک پاکستان بن گیا، دوسرا پھر سوڈان کی تقسیم ہو گیا. سوڈان کی تقسیم کی کہانی ہم پھر بعد میں کبھی پڑھیں گے. اب دیکھیں گے. تو ناظرین، یہ سوڈان ہے. سوڈان کے اس کے کنٹریز ایجپٹ ہمسایہ ممالک میں، لیبیا، چاڈ، سینٹرل افریقن ریپبلک، کانگو، یوگینڈا، کینیا اور ایتھوپیا. اور یہاں یہ ریڈ سی کا کنارہ جس کو لگتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. اپریل 15 2023 یہاں پر لڑائی شروع ہوگی. کیپٹل سٹی ہے جی خرطوم کی. لڑائی کیا تھی جی؟ سوڈان کی آرم فورس، سوڈانیز آرم فورس SAF اینڈ دا ریپڈ سپورٹ فورس RSF ان کے درمیان. سوڈانیز آرم فورس جو ہے یہ ان کی ریگولر فورس تھی، اور اس کے بعد وہاں پر ایک نئی فورس بنائی گئی. وہ تھی جی ریپڈ سپورٹ فورس RSF. ان کے درمیان کلیش شروع ہو گیا تھا. کلیشز ہیو لیڈ ٹو دا ڈیتھس آف مور دین 1800 پیپل. اور 5000 سے زیادہ، 5100 بلکہ اس سے بھی زائد لوگ جو ہے اس وقت انجرڈ ہیں، اور 1 ملین سے زائد لوگ جو ہے یہاں سے ڈسپلیس ہو چکی ہیں. یہ رپورٹ تھوڑی سی پرانی ہے، اب یقیناً یہ فگر اس سے مزید بڑھ چکی ہے. اور humanitarian workers were killed and 2 others were seriously injured in the attack in darfur. darfur ان کا بڑا امپورٹنٹ ایک شہر ہے. یہ خرطوم سے باہر ہے، تھوڑا دور ہے. 15 million people including refugees are experiencing acute food insecurity. خوراک کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے. ظاہر ہے جس ملک کے اندر سول وار چل رہی ہوگی اس ملک کے اندر یہ چیزیں ہوں گی. اکانومی اس ملک کی تباہ ہو جائے گی اور اس ملک کے اندر یہ ایشوز مزید بڑھتے رہیں گے. سوڈان has reached the brink of civil war after fighting erupted on April 15 between the nation's military SAF. یہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ریگولر فورس ہے، اور پیراملٹری فورس جس کو RSF کہا جاتا ہے. 2007 کی بات ہے کہ عمر حسن احمد البشیر یہ سوڈانی فارمر ملٹری آفیسر تھے اور پولیٹیشین تھے، اور اس کے بعد یہ 7th ہیڈ آف اسٹیٹ سوڈان کے رہے مختلف ٹائٹل کا. انہوں نے 1989 سے 2019 تک سرو کیا. تو 2007 کی بات ہے جب سوڈانی پریزیڈنٹ عمر حسن احمد البشیر ان کے خلاف بغاوت ہوئی. یہ پریزیڈنٹ کا نام ہے. تو انہوں نے اپنی بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے سب آرڈینیٹ جنرل برہان کی ہیلپ لی. انہوں نے بہت ہیوی آپریشن کیا. اس آپریشن کے نتیجے میں حکومت تو بچ گئی، لیکن وہاں پر کیجویلٹیز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے
जनरल बुरहान ने उमर हसन अहमद अल बशीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और फौज आर्मी ने संभाली। इसके बाद एक नया किरदार यहाँ पर मंजर आम पर आता है। साहब जो दूसरी फोर्स पैदल थी उसके हेड हैं। आइए इसके बारे में हम रिपोर्ट्स देखते हैं। खार्तूम के एयरपोर्ट पर धमाके और आसमान में काले धुएं के बादल। पिछले 5 दिनों से सूडान पुरतशद्दुद झड़पों की जद में है। हर तरफ खौफ और हिरास का माहौल है। इलाके में खाने और पानी की किल्लत हो रही है। जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान सूडानी फौज के सरबराह और मुल्क के सदर हैं और उनके डेप्यूटी और रैपिड सपोर्ट फोर्स के सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान दखलू के दरमियान इस बात पर इख्तलाफात हैं कि मुल्क को किस सिमत में चलना चाहिए। ये एक तरह से इक़्तिदार हासिल करने की लड़ाई है। फौज और RSF मिलिशिया के दरमियान हालात उस वक्त ही कशीदा होना शुरू हो गए थे जब मुल्क पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाले फौजी सदर उमर अल बशीर को 2019 में इक़्तिदार से हटा दिया गया था। लड़ाई दारुल खर्तूम में हो रही है क्योंकि दोनों अफवाज गुंजान आबादी वाले इलाकों में पहुंच चुकी हैं। सूडान की एयरफोर्स ने 60 लाख की आबादी वाले इस शहर पर हमले किए हैं जिससे इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है। जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान मुसल्लह अफवाज के चीफ और अबूरी फौजी काउंसिल के सरबराह हैं। उन्होंने 2003 में मगरबी सूडान के इलाके दारफूर में शुरू होने वाली बगावत के खिलाफ सूडानी फौज की क़यादत की। अप्रैल 2019 में उस वक्त के फौजी हुक्मरान उमर अल बशीर के खिलाफ होने वाले शदीद अवामी एहतजाज के नतीजे में फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और मिलिट्री काउंसिल कायम की गई। जनरल बुरहान इसके सदर और जनरल दखलू नायब सदर बन गए। अक्टूबर 2021 में फौज ने इक़्तिदार पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। जनरल मोहम्मद हमदान दखलू पैरामिलिट्री ग्रुप RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के सरबराह हैं जो 2013 में कायम हुआ। इसकी इब्तिदा जन जावीद मिलिशिया से हुई थी जिसने दारफूर में बागियों के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाइयां की। इस पर वहां नस्ल कुशी का इल्जाम भी आयद किया गया था। जनरल दखलू माजूल सदर अल बशीर के बहुत करीब थे मगर उन्होंने अप्रैल 2019 में अपनी वफादारी तब्दील करके फौज का साथ दिया और अबूरी फौजी काउंसिल के नायब सदर बन गए। ख्याल किया जाता है कि उन्हें मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की हिमायत हासिल है। सूडान में बदअमनी की शुरुआत दिसंबर 2018 से हुई जब उस वक्त के सदर उमर अल बशीर की हुकूमत ने मुआशी तबाही रोकने के लिए ऑस्टेरिटी या किफायत शुआरी के हंगामी इक़दामात नाफिज किए। इसके खिलाफ होने वाले मुजाहरे सदर बशीर की बरतरफी के मुतालबात में बदल गए जो कि 30 साल से इक़्तिदार में थे। अप्रैल 2019 में मुजाहिरीन ने फौज के सदर दफ्तर के सामने चौक पर कब्जा कर लिया और सदर बशीर की बरतरफी का मुतालबा किया। सदर का तख्ता उलट दिया गया और जर्नैलों की एक काउंसिल ने इख्तिदार संभाल लिया। मुल्क में हालात न संभले और जून 2019 में इख्तिदार की जमहूरी मुंतकली पर इत्तेफाक होने से पहले फौजियों ने खर्तूम में मुजाहिरीन पर फायरिंग करके कम से कम 87 अफराद को हलाक कर दिया। अफ्रीकन यूनियन ने सूडान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। सदर उमर अल बशीर की माजूरी के बाद अगस्त 2019 से फौजी और सिविलियन रहनुमा मिलकर हुकूमत चला रहे थे। अक्टूबर 2021 में एक और मिलिट्री कू में इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और जनरल बुरहान ने इख्तिदार संभाला। इसके बाद से जनरल बुरहान और जनरल दखलू के दरमियान दुश्मनी शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक what driving the conflict in Sudan? Most of the fighting in Sudan's conflict is here in the capital, deserted and damaged. Many citizens have fled, the others are in hiding. People caught between two warring parties in a country the United Nations says is on the cusp of a full-blown civil war. The fear is that this could be a battle of attrition between two factions that were once in government together but have now taken up arms against each other. The Sudanese army's propaganda proudly portrays its latest recruitment drive. Smiling new soldiers, guns on display, training initiated. On the other side, same guns, same desire to not back down. The Rapid Support Forces, under the command of this man, Mohammed Hamdan Dagalo, also known as Hemeti. In his first appearance on camera since the war began, he offered an apparent apology for the conflict,
even as he committed to continue the fighting. Today, nearly 25 million people are, this is about half of the Sudanese population, are in need of humanitarian assistance and of protection. Their obligation under international law, the looting of a humanitarian assistance is completely senseless. Since the outbreak of the conflict, 40,000 tons of food and other assets have been looted. More than 100,000 have arrived in South Sudan, fleeing Sudan's conflict, which started in April. Most are South Sudanese citizens, but around 19,000 are Sudanese refugees, according to the United Nations. Malawi refugees face critical to leave, but I have diseases, kidney disease. I need treatment, and the non-profits told us that they're going to take us to Juba to treat this disease. But fire, explosions, men with guns now ruling the Sudanese capital. These are the sounds and sights of civil war. Khartoum is a city burning with thick plumes of smoke and violence everywhere. Nearly 300 children who survived at the orphanage were rescued by a team from the International Committee of the Red Cross. But 14 million children in Sudan remain trapped and in urgent need of life-saving support. Ada Al-Wasila. It was terrible, terrifying, scary, the hours, the days that I went through with all this sound of missiles and gunshot and screaming, crying. Conflict for over 2 decades. In 2003, interethnic violence was brutally crushed by the government-backed Janjaweed Arab militia, leaving 300,000 civilians dead. The Janjaweed gave birth to the RSF, which along with other Arab militias is behind the recent and ongoing slaughter of civilians in Darfur. The NewsHour received videos from local human rights activists from the worst-hit city of Al Janina. Nearly 1,000 civilians have been killed in Darfur. तो नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक की इजाज़त।